ए नोयान, आजकल किस खुड में रह रहे हो तुम? ये पहाड़ और पत्थर मेरा घर है अक्लमंद आदमी। जल्दी करो, भेजो खातून को। पहले मुझे मोहर दिखाओ। इस जैसी जगह तो हमने कहीं नहीं देखी भाई। हम इस वक्त बॉर्डर पर हैं। ये पहाड़ियां बीजानतीन रियासत की हैं। हम बॉर्डर पार करेंगे। तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में नोयान और तानगुत सलजान को लेकर उस जगह जाते हैं जहां उन्होंने गुंदोगदो को बुलाया था। वहां पहुंचकर सलजान नोयान को कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या गुंदोगदो तुम्हें ऐसे जाने देगा? नोयान कहता है, तुम्हें क्या लगता है, गुंदोगदो आज के बाद जिंदा रहेगा? सलजान कहती है, अर्दुल ने तुम्हारे साथ जो किया है तुम उसका बुरा मान गए हो। अभी गुंदोगदो आएगा और तुम्हारी लाशें भूखे जानवरों को खिलाएगा। नोयान कहता है, सब की बारी आएगी, पहले गुंदोगदो फिर अर्तुल मरेगा, लेकिन सबसे पहले तुम मरोगी। फिर नोयान तानगुत को कहता है, अब तुम जाओ और हमजा का ख्याल रखो। दूसरी तरफ हमजा भी मंगोल सिपाहियों को लेकर उस वादी के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि नोयान ने उसे कहा था कि तुमने गुंदोगदो और उसके साथियों को मारना है। हमजा सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, तुम सब लोग यहाँ छुप जाओ और जब तक मैं हुक्म न दूं तुम लोगों ने अपनी जगह से नहीं हिलना। इसके बाद सब सिपाही अपने घोड़ों से उतरते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और हमजा आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नोयान सलजान के साथ गुंदोगदो का इंतजार कर रहा था, जबकि गुंदोगदो भी अकेला उनकी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में सुंगर तेकिन हकीम अर्तुक से कहता है, मेरा भाई गुंदोगदो सलजान खातून को बचाने गया है, इसलिए हमें भी फारिग नहीं बैठना चाहिए, हमें इस दौरान मोहर की तलाश करनी चाहिए। हकीम अर्तुक कहता है, आपको किस पर शक है जो ये काम कर सकता है? सुंगर तेकिन कहता है, शक तो मुझे किसी पर नहीं, लेकिन इस मोहर का राज सिर्फ वो लोग जानते थे जो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब हैं। दूसरी तरफ हैमा खातून के पास कुरकुर सरदार और गुमस तेकिन बैठे थे। हैमा खातून कहती हैं, पहले गद्दारी हमारे कबीले में थी और अब वो हमारे खेमों के अंदर भी दाखिल हो गई है। कुरकुर सरदार कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो सब गद्दारों को खत्म कर दिया था। हैमा खातून कहती हैं, मैं भी यही समझती थी, लेकिन मैं गलत निकली। सुंगर तेकिन के पास एक बहुत ही आम चीज थी जो नोयान चाहता है, लेकिन वो चीज मेरे खेमे से चोरी हो गई है। इस बात से ये साबित होता है कि गद्दार हमारे अपने ही खानदान में है। दूसरी तरफ नोयान बहुत बेचैनी से गुंदोगदो का इंतजार कर रहा था। इतने में गुंदोगदो एक तरफ से नमूदार होता है और नोयान की तरफ बढ़ने लगता है। नोयान उसे देख कर कहता है, आओ आओ कबीले के अक्लमंद आदमी, आ जाओ। गुंदोगदो आकर नोयान से थोड़े फासले पर खड़ा हो जाता है। फिर गुंदोगदो बोलता है, ए नोयान, आजकल किस खुड में रह रहे हो तुम? ये पहाड़ और पत्थर मेरा घर है अक्लमंद आदमी। जल्दी करो, भेजो खातून को। पहले मुझे मोहर दिखाओ। इसके बाद गुंदोगदो उसकी तरफ मोहर फेंकता है। नोयान मोहर कैच करता है और उसे देखने के बाद सलजान को जाने का इशारा करता है। सलजान जल्दी से गुंदोगदो के पास चली जाती है। फिर नोयान कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब वक्त खत्म हो चुका है। फिर वह जोर से हमजा को बुलाता है। हमजा! हमजा! आहिस्ता बोलो नोयान, आहिस्ता। नोयान हैरानगी से उसे देखने लगता है। फिर हमजा चलकर गुंदोगदो की तरफ आ जाता है। नोयान गुंदोगदो को कहता है, छोटे से परिंदे तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे फंसा लिया है। फिर गुंदोगदो बुलंद आवाज में तुजतेकिन का नाम पुकारता है। इसके बाद तुजतेकिन और कुछ सिपाही फौरन वहां आ जाते हैं और नोयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नोयान अपनी तलवार निकाल लेता है। गुंदोगदो और हमजा भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुजतेकिन उसे कहता है, तुम तो किसी बूढ़े कुत्ते की तरह अकेले हो गए हो। नोयान कहता है, तो तुम यहाँ अपना बदला लेने आए हो? तुजतेकिन कहता है, हाँ, ये उसी तरह का एक दिन है जिस दिन तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया था। इस दौरान तानगुत भी दूर एक जगह छुपकर देख लेता है कि नोयान घेरे में आ गया है। वो खुश हो जाता है और वहीं बैठकर देखने लगता है। नोयान हमजा को कहता है, पहले तुम आओ ताकि तुम्हारे कमांडरों की बारी जल्दी आ जाए। इसके बाद हमजा नोयान पर हमला कर देता है, लेकिन नोयान उसका हमला नाकाम बनाकर पहले ही वार में उसे तलवार घोंप देता है और हमजा गिर जाता है। इसके बाद तमाम सिपाही नोयान पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन गुंदोगदो उन्हें रोक लेता है और कहता है, आप दूर रहो इससे। फिर गुंदोगदो और तुजतेकिन नोयान पर हमला कर देते हैं। इस तरह गुंदोगदो और तुजतेकिन नोयान को जख्मी कर देते हैं और नोयान के हाथ से तलवार गिर जाती है।
پھر تجتیکن اس کی گردن اڑانے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن گندوگدو اس کا وار روک لیتا ہے اور کہتا ہے اس کتے کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، میں اسے ایک موقع اور دوں گا۔ پھر گندوگدو نویان کی طرف تلوار پھینکتا ہے، نویان دوبارہ اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد نویان گندوگدو پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن گندوگدو اس کا حملہ ناکام کر کے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نویان کی تلوار ایک بار پھر گر جاتی ہے اور گندوگدو پکڑ کر اسے نیچے بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کی جیب سے مہر نکال کر اسے تلوار سے توڑ دیتا ہے۔ نویان کہتا ہے تمہاری تعریف کرنی ہوگی، تم نے 2 دفعہ مجھے بیوقوف بنایا، لیکن یہ جان لو اگر تم نے ابھی مجھے نہیں مارا تو میں تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان میں موجود ہر شخص کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ پھر گندوگدو اس کے سر پر تلوار کی ہتھی مارتا ہے جس سے نویان گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ تانگوت نویان کا یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ گندوگدو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے باندھ دو اس کو۔ تجتیکن کہتا ہے آپ اس کو ابھی مار کیوں نہیں دیتے؟ گندوگدو کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہر کوئی اس کی موت دیکھے۔ اس دوران حمزہ کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے اور سب اس کو دعا دیتے ہیں۔ دوسری طرف تانگوت اپنے آپ سے کہتا ہے احمق نویان نے حمزہ اور عبد الرحمن پر اعتماد کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب اوگیڈے کو وہ کمانڈر ملے گا جس کا وہ لائق تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون کچھ خاص لوگوں کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں جن کا وہاں اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہمارے خیمے میں ایک نئی دھوکے بازی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو کچھ بھی پتا ہے تو وہ ابھی مجھے بتا دے تاکہ ہم جلد سے جلد اس زہر کو قبیلے سے نکال سکیں۔ اس کے بعد سب باری باری کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ پھر حائمہ خاتون ان سب کو جانے کا کہتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہتی ہیں میں ایک ایک کر کے سب سے تفتیش کروں گی جب تک کہ ہمیں وہ غدار مل نہیں جاتا۔ سنگر تیکن کہتا ہے مہر کے بارے میں صرف وہی جان سکتا ہے جس کا رابطہ کونیا کے محل سے ہو، اور اس کا مطلب ہے محل میں بھی غدار موجود ہیں اور کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہنچ کر رکتے ہیں اور ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوان کہتا ہے اس جیسی جگہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی بھائی، ہم اس وقت بارڈر پر ہیں، یہ پہاڑیاں بیزانتین ریاست کی ہیں، ہم بارڈر پار کریں گے، تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل کے سب ساتھی کہتے ہیں ہم تیار ہیں بھائی۔ بامسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسی جگہ دیکھنا نصیب کیا۔ بارڈر کے اس پار ایک درویش کچھ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اور انہیں انسانیت اور انصاف کا درس دے رہا تھا۔ پھر وہ انہیں اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسلام میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت حاصل نہیں ہے اور سب برابر ہیں۔ اتنے میں سلیبی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں آ جاتا ہے۔ ان کا کمانڈر کہتا ہے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے ہم صبح سے کام کر رہے تھے، ابھی کھانا کھانے کے لیے تھوڑا آرام کیا ہے۔ وہ کمانڈر کہتا ہے ادھر کچھ ترک لوگ آئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان کو دیکھے تو ہمیں بتا دے۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ کب تک ہمیں چرچ جانے سے دور رکھیں گے؟ جس پر وہ کمانڈر اس کے منہ پر ایک گھونسا مارتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تم ایک بیکار دیہاتی ہو، اب دوبارہ اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ مت نکالنا۔ اس کے بعد وہ سب لوگوں کو کہتا ہے آپ لوگ اپنے اپنے کام پر چلے جاؤ۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ زخمی آدمی درویش سے کہتا ہے مجھے اپنے مذہب کے بارے میں مزید بتاؤ۔ درویش کہتا ہے ہاں میں بتاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک جگہ گھوڑے روک لیتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ لوگ کھانا تیار کرو، میں شکار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اکیلا ایک طرف نکل جاتا ہے۔ قبیلے میں گوکچے آیتلن اور گونجا گل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے حائمہ خاتون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کے خیمے سے ایک امانت چوری ہو گئی ہے، وہ ہر کسی پر شک کر رہی ہیں۔ آیتلن کہتی ہے حائمہ خاتون کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ گوکچے کہتی ہے حائمہ خاتون نے کہا ہے کہ وہ ہر کسی سے تفتیش کریں گی جو ان کے خیمے میں آتا جاتا ہے اور ہم سب سے پوچھیں گی۔ دوسری طرف سنگر تیکن حائمہ خاتون سے کہتا ہے یہ کام مجھے سلطان علاء الدین کے دشمنوں کا لگتا ہے، قبیلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے دشمنوں کے انڈر کام کر رہا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں قبیلے میں ایک ہی شخص ہے جس کا تعلق محل سے ہے اور وہ گمس تیکن ہے، اور میرا بیٹا اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ میرے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اس نے یا آیتلن نے کچھ ایسا کیا ہے۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے والدہ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک میں وہ ہاتھ تلاش نہ کر لوں جو آپ کے خیمے کی طرف بڑھا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔